पावळीचे उदक पास्टाक म्हणटात तशें म्हापशा जाला। आदी रस्ते केले आणि आता लायटीचे केबल घालपाक रस्ते फोंडपाक लागल्यात। ह्या विचित्र कामांक घेवन म्हापशेचो एक्टिव्हिस्ट संजय बर्डेन तिडक उक्तायली। म्हापशेचो सरकारी कारभार पळोवन एक्टिव्हिस्ट संजय बर्डेन अजाप उक्तायला। जी कामां आदी करपाक जाय आसली ती उपरांत केल्यात, जी उपरांत करपाची ती आदींच करून सोडल्यात। सरकारी खाती कशी बेजबाबदारपणान कामां करतात तेचें उत्तम उदाहरण म्हण संजय बर्डेन म्हापशेचें गांधी सर्कल ते बोडगेश्वर देवळा मेरेनच्या रस्त्या कडेन बोट दाखयलां। वेवस्थीत प्लॅन केले बगर कामां करतात आणि लोकांचो पैसो बोल्सांत वडयतात अशा उतरांनी बर्डेन बेजबाबदार सरकारी अधिकाऱ्यांक उजरावन काडल्यात। गांधी सर्कल टू कलांगूट रोड जो हालींच रस्तो रूंद केला आणि अंडर गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे अंडर हे रस्त्याने काम केला आणि कितके तरी वर्सांनी केले, इलेक्शन लागीं पावला म्हणून कोणाक तरी उजवाडले आणि ह्या हातीन काम घेतले आणि हालींच कंप्लीट केला। हो बोर्ड पळयता आसतना तुमी पळयतात हांगालो इंजिनियर जे कोण जावं, जी सुडाचे जावं किंवा GSIDचे जावं, आता लायटीचे खांबे हांकां घालपाक जाय आसले हे पयलीं खबर आसा, तुमकां खबर आसा न्ही। जेन्ना हे इंजिनियर कशें शिकला हे म्हाका खबर ना, तेंच्यांनी डिग्री घेतल्या काय डिप्लोमा केला काय आनी कितें घेतल्या काय डिग्री घेतल्या ती। हे आता लायटीचे खांब्याचे हे हेंच्यांनी आता होल मारलेले आसा, लायटीचे खांबे घालपाक जाय म्हणून। आता गोंयकारांक कळपाक जाय की हांगा लायटीचो केबल हो पयलीं घालपाक जाय आसलो न्हू, प्रोविजन करपाक जाय आसले। आमी जेन्ना व्हडल्यो बिल्डिंगी जेन्ना बांदता, जेन्ना आमी जेन्ना सेंटरिंग आनी शटरिंग जेन्ना करता तेन्ना आमचो इलेक्ट्रिसिटीचे जे काम जे आसा न्ही, एक इंजिनियर आसता जो आमचे लायटीचे काम करपाचे ते पयलीं येता आनी ते प्रोविजन करतात, केबल घालतात आनी चल्ले हे पॉयंटाचेर येतली ट्यूबलायट येतली आनी कितें येतले सगळे पॉयंट घालून चल्ले। पूण हांगा हे इंजिनियर हे आतां डबल काम करतात। तुमकां खबर आसतलें की हे सरकारान पेडे जंक्शन जे आसा आमचे करासवाळ्याचे जंक्शन आसा, कोलवाळे फुडें वयशी जाल्यार हांगा धारगळे एक जंक्शन आसा, एकदां हेंच्यांनी रस्तो तो खणलो आनी आतां ओवर ब्रिज बांदता। तशेंच हांकां हांगा 4 बसी सुबेज मेळटा। हे जे इंजिनियर जे आसात आनी हांगाले मिनिस्टर जे आसा ताका विचारता कर्माची कामां करतात का म्हणून। तुमचे कडेन जे इंजिनियर शिकलेले आहात का ना, काय तुमीच असले भोटे इंजिनियर, हे आमचे मिनिस्टर बी आहा ते तुमी भोटेत रे? तुमकां कळना की हे आतां लायटीचो खांबो हांगा घालतलो, लायटीचो खांबो घालतलो मरे, तेन्ना हांगा केबल केन्ना घालपाक तुमी रावले? केबल पयलीं घालपाक जाय आसलो मरे, केबल आतां मागीर घालतले तुमी? हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकारले काम देवा कडेन मागता, बोडगेश्वराचे तोळो धरून आमी देवा कडेन विनंती करून मागता की हे लोकांचे पयशे जे आयज खंयच्या खंय मोडटात न्ही हेका कोण विचारिना म्हणून। हांव हांगाल्या स्थानीक जो MLA जो आसा आनी ताका टुरिझम मिनिस्टराचो जो कोण मिनिस्टर जो रोहनबाब कवठे तुका विचारता हांव हे कितें चल्लां का म्हणून। आता तूं हालीं कितें केलां, गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाची हॉटेलां सगळी तुमी कोणाक PPP मॉडेलाचेर दिली। आता तुमी ब्युटिफिकेशन करून दाखवात, ब्युटिफिकेशन करपाक खंय रस्त्याचेर, आता पुलाचेर सुद्दां ते पोनाक खंय आता नवो पूल बांदलेलो आसा न्हू थंयसर ब्युटिफिकेशन करता अशें म्हणून आयकता। थंयसर जर रस्त्याचे डिवायडर जर आसा न्हू, फाल्यां सकाळी गाडी जर वयर चडली आनी फाल्यां सकाळी कोण मेलो आनी तेजी गाडी घातली जाल्यार तूं कितें करतलो? थंय आतां पुलाच्या पोनाक ब्युटिफिकेशन करता, कितें उरलां रे? म्हाका अशें दिसता की ह्या टुरिझम मिनिस्टराक एक ब्युटिफिकेशन मिनिस्टर म्हणून एक नवें तरी पद दिवपाचें। हे गोवा टुरिझम सोंपयलेत तुमी आनी खंयसून तरी लोकांचो गोरगरिबांचो टॅक्स पेरांचो पयसो तुमी जर खंयच्या जर मोडटा जाल्यार तुमकां विचारपी आमी आसात। तूं अशें धरूं नाका की तुमी आयज जाय तशे पयशे मोडटले, जाय तशे लोक तुमकां विचार। अरे चीफ मिनिस्टर म्हणजे गोंया न्ही, आमकां लागून तुमी काम करपाक जाय। हांगा तुमी केबल पयलीं कितें लावन घालूंक ना हो म्हाजो मोठो प्रश्न आहा तुमकां। हे जे पयलीं आन्सर करात, हांगा जावन सांगात आमी चुकले जाल्यार चुकले म्हणून। चुकलेले ताका आतां माफ ना, तुमी देवात तुमचे खूब जाल्लेले आसा।